उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा में कुमारजोल ग्राम पंचायत के खरीबेरिया इलाके में शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ पाया। इसकी सूचना तुरंत मिनाखा थाने को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति का शव बरामद किया। फिलहाल व्यक्ति के शव को मिनाखा ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए वसीरहाट जिला अस्पताल भेजा जाएगा। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। এলাকায় অনেকটা আতঙ্কিত মনে হয় যে কেউ মেরে দিয়ে গেছে কি কেউ বলতে পারছে না। ওখানে একটা বাচ্চা প্রথমে দেখে বলল যে ওখানে একটা লাশ পড়ে আছে। সবাই লোকজন ছুটে মুটে গিয়ে দেখলো হ্যাঁ পড়ে আছে। সবাই আসলো, এসে পুলিশকে খবর দিল, পুলিশ আসলো, এসে লাশটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। বস্তাবন্দি দেওয়া ছিল না এমনি খোলামেলা? খোলামেলা। কি মনে করছেন, ফোন করা হয়েছে না কি মদ্যপান অবস্থা নেশাগ্রস্ত করতে গিয়ে? ওটা আমরা ঠিক বলতে পারবো। আপনার নাম? আমার নাম ইব্রাহিম। আমরা এই বাচ্চা কাচ্চা বললো, আমরা গিয়ে দেখলুম যে এরম পান্তি পড়ে আছে। আচ্ছা, এই দেখলুম, আর কিছু দেখলাম। আচ্ছা, তাকে কি চেনেন? না, আমরা চিনি। আচ্ছা, অপরিচিত লোক, মানে মুখ টুক কিছু দেখা যায় না, মানে জলে ডুবে আছে। আমরা গিয়ে দেখে টেকে চলে আসি। সোয়েটার পড়ে আছে। আচ্ছা, চাদর টাদর আছে। এটা কোন জায়গায়? ওই পশ্চিম সাইডে খালের আগে। আচ্ছা, ও বলতে পারবো না। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আমরা বলতে পারবো। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে আমিরুল মোল্লা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।